तो स्वागत समस्तଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କ୍ଲାସରେ। ଏ କ୍ଲାସଟାରେ ମୋର ଓଡ଼ିଶା ହିଷ୍ଟ୍ରିର 4 ନମ୍ବର କ୍ଲାସ୍ ଅଲରେଡ଼ି 3ଟା ସରି ସାରିଲାଣି। ମୁଁ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ କରିଦେଇଛି, ସେଠି ଯାଇକି ତମେ ଦେଖିପାରିବ। ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 76ରୁ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ପଚାରିଛି, ଯୋଉଟାକି ଅଲରେଡ଼ି ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିସାରିଛି OSSC 2019 ଆଉ OSSC 2022ରେ। ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ was the last Hindu king ଓଡ଼ିଶା ବିଫୋର। ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଲାଷ୍ଟ ରୁଲର ଥିଲେ, ଯିଏକି ସେ କହୁଛି ଲାଷ୍ଟ କିଙ୍ଗ କାହା ସମୟରେ, ନା ମନେ ରଖିବ ଆଫଗାନଙ୍କ ସମୟରେ। ଓକେ, ଟିକେ ଦେଖିକି ମାରିକି ଯିବା। ଓକେ, ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡଟା ମନେ ରଖିବ। ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡଟା ଓକେ, ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡଟା କ'ଣ? ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡଟା ହେଇଯିବ ତମ ପାଇଁ 1559 59 ଟୁ 1568। ଓକେ, 1568 ୟା ପରଠୁ କରେଣ୍ଟ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହବ। ଏଇଟା ବି ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡଟା କାହାର? ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କର। ବୁଝିହେଲା? ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ପଚାରିଛି କି 77 ଦ ଏମ୍ପାୟାର ଅଫ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ। ଯୋଉ ଆମର କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଥିଲେ, ମତେ କହିବେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ କୋଉ ଡାଇନାଷ୍ଟିର ଫାଉଣ୍ଡର ଥିଲେ କିମ୍ବା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଥିଲେ? ଫଟାଫଟ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଆସିବ 1 ସେକେଣ୍ଡ ଠିକ ବି ଲେଖି ଦଉଛି, ତମେ ଖାଲି କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିହାତି କହିବ। ଯଦି ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛ ମନେ ମନେ ରିକଲ୍ କରିବ ତାକୁ। ଓକେ, ଜିକେ। ଓକେ, କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର, ନା ମନେ ରଖିବ ଗଙ୍ଗା ଟୁ କାବେରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ଗଙ୍ଗା ଟୁ କାବେରୀ। ଗଙ୍ଗା ଥିଲା ତାଙ୍କର ନର୍ଦର୍ନ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି। ଓକେ, ଏଇଠି ଛୋଟଟେ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଲେଖି ଦଉଛି। ଗଙ୍ଗା ଥିଲା ତାଙ୍କର, ଇଏ ଥିଲା ନର୍ଦର୍ନ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି। ଓକେ, ଇଏ ଥିଲା ଆମର ସଦର୍ନ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି। ତ ଇଏ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରି ରଖିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଏମ୍ପାୟାରଟାକୁ। ଠିକ ଅଛି, ନେଇକି ଚାଲନ୍ତୁ। ସେ ପଚାରିଲା କି which port was famously in medieval ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ରେଡ୍। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଉ ମେଡିଭାଲ ଓଡ଼ିଶାରେ ଟ୍ରେଡ୍ ହଉଥିଲା, ବାଣିଜ୍ୟ ହଉଥିଲା। ଓକେ, ବାଣିଜ୍ୟ କୋଉପଟେ ହଉଥିବ? ଏପଟେ ହଉଥିବ। ଏପଟେ କହିଲେ କୋଷ୍ଟାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗୁଡା ଆଗରେ। କୋଉ ପୋର୍ଟଟା ଫେମସ ବୋଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି, ନା ଟମରା ଲିପ୍ତି। ଓକେ, ଏଇଟା ଆଇ ଥିଙ୍କ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ସାଇଡର ନାଁଟା ତମରା ଲିପ୍ତି। ଆଉ ରହିଲା ଗୋଟେ ପାଲୁର, ୟାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ତମରା ଲିପ୍ତି। ଓକେ, ପାଲୁର ଅଛି ଗୋଟେ, କଳିଙ୍ଗପଟନମ ଆଉ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ହବନି। ଓକେ, କଳିଙ୍ଗପଟନମ ହବନି। ପାଲୁଟା ଅଛି ଆମର କୋଉଠି? ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ। ୟାର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ତମରା ଲିପ୍ତି। ଓକେ, ଯୋଉଟା କି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଡେ ରେ ଟାମଲୁକ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ। କ'ଣ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଡେ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କ'ଣ? ଟାମଲୁକ। ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଅଛି କି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଡେ ତାକୁ କ'ଣ କହୁଛେ ଆମେ? ଟାମଲୁକ। ବୁଝିହେଲା? ହୁ ଇଜ ନୋନ୍ ଆଜ ଦ ଫାଦର ଅଫ ମଡର୍ନ ଓଡ଼ିଆ ଲିଟରେଚର। ଫାଦର ଅଫ ମଡର୍ନ ଓଡ଼ିଆ ଲିଟରେଚର ବୋଲି ଆମେ କାହାକୁ ଜାଣୁ? ନା ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଓଡ଼ିଆର ଫାଦର କହିଲେ, ମଡର୍ନ ଲିଟରେଚର ଫାଦର କହିଲେ ଆମେ କାହାକୁ ଜାଣୁ? ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କୁ। ଓକେ, ମତେ କୁହନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ୟାଙ୍କ ଟାଇଟେଲ ଗୁଡା ସବୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇଟେଲଟା ମତେ କୁହନ୍ତୁ ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର। ଓକେ, ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କୁ କ'ଣ ବୋଲି ଜାଣୁ? ନା ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ କବିବର ଭାବରେ। କ'ଣ? କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ। ଠିକ। ଓକେ, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରକୁ ଆମେ କୋଉ ନାଁରେ ଜାଣୁ କିମ୍ବା ଟାଇଟେଲ ତାଙ୍କର କ'ଣ? ଫଟାଫଟ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ଫଟାଫଟ ଜଲ୍ଦି, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ରିକଲ୍ କରିପାରିବ। ନା ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ଓକେ, ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ଆଉ ମଧୁସୂଦନ ରାଓକୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣୁ? ନା ଭକ୍ତ କବି। କ'ଣ ୟାକୁ ଜାଣୁ ଆମେ? ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ। ଠିକ।
हु लीड द सल्ट सत्याग्रह इन ओडिशा। ओडिशा रे सल्ट सत्याग्रह जो होतला किए ताकू लीड करथला क्वेश्चन पचारछि से। ओके, किए ताकू लीड करथिले ना आचार्य हरिहर दास ताकू लीड करथिले। ओके, जो ये आचार्य हरिहर दास लीड करथिले कोउटु को पर्यंत ना मन रखिबो कटक रु इंचुडी पर्यंत। कटक रु 1 सेकेंड, कटक रु इंचुडी पर्यंत। कटक रु इंचुडी। ओके, मन रखि चलिबो। ओके, नेक्स्ट जिबा चलंतु। हु इज नोन एज द हीरो ऑफ संबलपुर रेबेलियन। संबलपुर जो रेबेलियन गुड़ा होउतला से टाइम रे। ओके, मॉडर्न हिस्ट्री टाइम रे कि मॉडर्न ओडिशा टाइम रे से टाइम रे संबलपुर हीरो बोली काहाकू जणा जाय किबा ताकू गोटे भलो नाटे दिया आइछि। ओके, तांकू कुआ जाय संबलपुर हीरो कुआ जाय और कुआ जाय लायन ऑफ संबलपुर। तांकू हमें संबलपुर एरिया रे जानନ୍ତି कोन तांकू लायन ऑफ संबलपुर हिसाब रे हमें तांकू जानू किबा तांकू टाइटल मिलिछि लायन ऑफ संबलपुर। काहाकू से कुआ जाय से पचारछि। वीर सुरेंद्र साय, बाजी राउत, लक्ष्मण नायक ना गोपबंधु दास। देखंतु वीरेश्वर बाजी राउत ढेंकानाल आसीबे। ओके, ये सबुठू यंगेस्ट मार्टेड आसीबो। ओके, बाजी राउत आउ लक्ष्मण नायक। एठी आंसर हबो कहले वीर सुरेंद्र साय। काहेकि वीर सुरेंद्र साय ना एंको नार जदि जो माने संबलपुर एरिया को बिलीड कर दो क्या आख पाख एरिया बिलीड कर दो एंको नार गोटे यूनिवर्सिटी अछि वीर सुरेंद्र साय यूनिवर्सिटी। ओके, तो काहेकि ना से संबलपुर जेतेले धन्य कहि परिबो तमे जेतेले ब्रिटिश अंडर थिला ये सेते बेले आगु बाहर के रिवील करथिले। ओके, नेक्स्ट देखंतु व्हिच मूवमेंट इन्वॉल्वड peasant against princely state। से कहला देखंतु व्हिच मूवमेंट इन्वॉल्व ए peasant। या माने कृषक मानकु जो पर्टिकुलर लैंड दिया हेतिबो से लैंड को छड़ेला पई ब्रिटिश माने ट्राई करथिबे। ओके, तांको बंचिया पहले तांको एग्नेस्ट रे प्रिंसली स्टेट को बंचिया पहले आमो गोटे मूवमेंट चलीथिबो से टाइम रे। से मूवमेंट को हमें कोन कहबा से क्वेश्चन माने पचारछि हमको। स्वदेशी मूवमेंट की देखो स्वदेशी कहले बाइकआउट हम जोटा कहूचे केवल निजे ओडिसा रे निज इंडिया रे निजे जिनस खाइबा ब्रिटिश को छोइबा नहीं एटा स्वदेशी कहला। एटा तो या सहित किछ तो कोन कहलो रिलेटेड करनी क्विट इंडिया तो नॉर्मल हे जिवो। भारत छाड़ आंदोलन, सिविल डिसओबिडियंस ये तो जमा भी हबनी। एठी आंसर कहले कोन होबे कि हमरो ऑप्शन एलिमिनेशन तुम धरि परिथांतो कोन बी हे जो प्रजामंडल मूवमेंट। मत तुम कमेंट करी कहबो क्विट इंडिया मूवमेंट केबे हेतिला। छाड़ मु कहि दउछि भी छाड़ इजी क्वेश्चन है जे तो हम कमेंट करी कहबो एटा सिविल डिसओबिडियंस मूवमेंट केबे हेतिला। एटा हे जो हमर केते 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट हेतिला। ओके, 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट हेतिला। ओके, देन स्वदेशी मूवमेंट। अरे स्वदेशी मूवमेंट उठे दिला ना नथिला। स्वदेशी मूवमेंट 1905 रे स्टार्ट हेतिला। ओके, 1905 रे स्टार्ट हेतिला। ओके, ए स्वदेशी मूवमेंट जो 1905 मु कहूची 1905 जो माने इंडिया हिस्ट्री पढिथिबो। ओके, किंबा जानिथिबो ए 1905 रे हमर कोन हेतिला ओडे जानिचंदी बेंगल पार्टीशन। कोन हेतिला बेंगल पार्टीशन हेतिला। बुझिला ना बुझिलानी बेंगल पार्टीशन सिनेमा रे हेतिला। ओके, बेंगल पार्टीशन हेतिला। तापरे रिलेट रखिबो 1907 रे सूरत स्प्लिट हेतिला। ओके, गोटे नरम दल आ गोटे गरम दल आइथिले। बुझिला। नेक्स्ट जीवा सब बेसी सियाडे गले भल नै। हमें वर्तमान हम क्वेश्चन देखिथिले प्रजामंडल मूवमेंट। नेक्स्ट आसन हु लीड प्रजामंडल मूवमेंट। प्रजामंडल मूवमेंट किए लीड करथिले ओडिसा रे से पचार देखंतु ए प्रजामंडल मूवमेंट को जणे लीड कर नथिले केते गोटे लीड करथिले के जण लीड करथिले सेति भितरु एठी जो क्वेश्चन हम देखिबा या अनुसार हरे कृष्ण महताब हे आंसर। किंतु के जण थिले कहले
ସାରଙ୍ଗଧର ଦାସ ଆସିଯିବେ। ବୁଝିହେଲା, ସାରଙ୍ଗଧର ଦାସ ଆସିଯିବେ, ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସିଯିବେ। ଓକେ, ସାରଙ୍ଗଧର ଦାସ, ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ପୀତାମ୍ବର ପ୍ରଧାନ, ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ, କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ଏମାନେ ସବୁ କଣ କରୁଥିଲେ, ଏଇ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ମୁଭମେଣ୍ଟକୁ ମିଶିକି ଲିଡ୍ କରୁଥିଲେ। ଯେହେତୁ ୟା ଥ୍ରୋରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଅପସନ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଆମର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ। ବୁଝିହେଲା, ଠିକ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ହୁ ଇଜ ଦ ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ ମାର୍ଟିୟର ଅଫ ଓଡିଶା ଫ୍ରିଡମ ଫାଇଟର। ମୁଁ କହୁଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ ସବୁଠୁ ନା ବାଜି ରାଉତ, ଯିଏକି 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଓକେ ଏ ଢେଙ୍କାନାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି। ପୋଲିସକୁ ଫାୟାର କରିଦେଇଥିଲେ, ପୋଲିସ ଫାୟାର କରିକି ବ୍ରାହ୍ମଣ ନଦୀରେ ପଳେଇଥିଲେ। ଓକେ, କିଏ ସେ ବାଜି ରାଉତ। ବୁଝିଲେ ନା ବୁଝିଲାନି? ଆଚ୍ଛା, ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, who among the following was associated with the ସତ୍ୟବାଦୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ନାଁଟା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆସିବ, ସତ୍ୟବାଦୀ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତମ ମାଇଣ୍ଡକୁ କଣ ଆସିବ ନା କିଏ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଓକେ, ସିଏ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ତିଆରି ଥିଲେ, ସତ୍ୟବାଦୀ ବକୁଳ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍କୁଲ, ପୁରୀ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳରେ। ଓକେ, ସେଠି ସେ ତିଆରି ଥିଲେ। କେବେ ତିଆରି ଥିଲେ ପଚାରିବ ତମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମନେ ରଖିବ 1909 ଏଇ ଟାଇମରେ ସେ କଣ କରିଥିଲେ, ସ୍କୁଲକୁ ଫର୍ମେସନ କିମ୍ବା ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଆଉ ୟାଙ୍କର ବି ତମେ ଜାଣିଛ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କଣ କରିଥିଲେ ଆମର ନା ସମାଜ ବାହାର କରିଥିଲେ। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା ସିଆଡେ ଯିବାନି, ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉଠିକି ଆସିବା, ଆମର ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କଣ କରିଥିଲେ ଆସିବା। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କଣ କରିଥିଲେ, ଯୋଉ ସ୍କୁଲ ତିଆରି ଥିଲେ, ଆଗକୁ ଅଛି ଆଇ ଥିଙ୍କ ବୋଧେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ହଁ, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ହୁ ଲିଡ୍ ହୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ଦ ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍କୁଲ, ନା କିଏ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଓକେ, ଏଇ ଯୋଉ ସ୍କୁଲ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ସେଠି ହେଡମାଷ୍ଟର ପଚାରିନି, ଫିର ବି ତମେ ଜାଣିଥିବ ହେଡମାଷ୍ଟର ଥିଲେ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ। କିଏ ଥିଲେ ହେଡମାଷ୍ଟର, ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା, ଠିକ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ହୁ ଇଜ ନୋନ୍ ଆଜ ଦ ଫାଦର ଅଫ ଓଡିଆ ଲିଟରେଚର। ଏଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ରିପିଟ ହେଇଯିବ ଆଉ ଥରେ, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ହୁ ଫାଉଣ୍ଡେଡ ଦ ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍କୁଲ ୱିଥ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ସ୍ପିରିଟ ଇନ ଓଡିଶା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସକୁ ଜାଣୁ, ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍କୁଲ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଆଉ କଣ ତାକୁ ଜାଣୁ ନା ଆମେ ଓଡିଶାର ଜଣେ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣୁ, ପରିଚୟ ତାଙ୍କର ହଉଛି ଏଇଆ। ତ ଏଠି କଣ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ, ହୁ ଫାଉଣ୍ଡେଡ ପଚାରି ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍କୁଲ। ତମେ ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍କୁଲ ଦେଖିଲ ମାନେ ଫଟ ସେ କଣ ମାରିକି ଆସିବ, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଆସିବ, ସେଠି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ମାରିକି ଆସିବ। ଓକେ, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଅଫ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ପଚାରିଲା, ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ତା କୋଉ ନାଁରେ ଆମେ ଜାଣୁ, କିମ୍ବା ବେସିକାଲି କୋଉଥିରେ ନା ନ୍ୟାସନାଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଯେହେତୁ ସେ କରିଥିଲେ ଆମ ଓଡିଶାରେ। ବୁଝିଲା ଟି, ବାସ୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ହୁ ଡିକ୍ଲାର ହିମସେଲ୍ଫ ଟୁ ଲର୍ଡ ଅଫ କଳିଙ୍ଗ। ଲର୍ଡ ଅଫ କଳିଙ୍ଗ କିଏ ଡିକ୍ଲାର କରିଥିଲେ ନିଜକୁ କି ମୁଁ ହଉଛି ଲର୍ଡ ଅଫ କଳିଙ୍ଗ। ମନେ ରଖିବ, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇଯିବ। ଓକେ, ଉମା ବର୍ମନ ଯିଏ ନିଜକୁ କଣ କରିଥିଲେ, ଲର୍ଡ ଅଫ କଳିଙ୍ଗ ବୋଲି ଡିକ୍ଲାର କରିଥିଲେ। କିଏ, ଉମା ବର୍ମନ, ଯିଏକି ଲର୍ଡ ଅଫ କଳିଙ୍ଗ ନିଜକୁ ଡିକ୍ଲାର କରିଥିଲେ। ଠିକ, ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଦେଖିକି ଅଧା ପିଲାଙ୍କର କିମ୍ବା ଯୋଉମାନେ ବି ଦେଖୁଛ, ଅଧା ଅବସ୍ଥାରେ ଭୁଲ ଅଛି, କାରଣ ମୁଁ ଅପସନ ସେଇଭଳିଆ ଦେଇଛି। ପଚାରିଲା ଫାଷ୍ଟ ଫିମେଲ ରୁଲର କିଏ ଓଡିଶାର। ତମେ ଯିଏ ବି ଯୋଉମାନେ ଜାଣିଛ, ଧନ୍ୟ ଏଇଟା କାଟି ଦଉଛି ମୁଁ ତିନିଟା, ଗୌରୀ ମହାଦେବୀ କାଟି ଦଉଛି। ତମେ ଜାଣିଛ ନର୍ମାଲ ତ୍ରିଭୁବନ ମହାଦେବୀ କେତେ, ତ୍ରିଭୁବନ ମହାଦେବୀ କେତେ, 1 2 3, ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ, କୋଉ ତ୍ରିଭୁବନ ମହାଦେବୀ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲନି, ନା କେତେ ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର ଏଠି ଆମର, ପ୍ରଥମ ହେଇଯିବ ତ୍ରିଭୁବନ ମହାଦେବୀ ପ୍ରଥମ, ଯିଏକି ଫାଷ୍ଟ ଫିମେଲ ଅଫ ଓଡିଶା। ସିଏ କି ଓକେ, ଇଏ କଣ କରିଥିଲି, ବେସିକାଲି ୟାଙ୍କର ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଇଏ ବୈତାଳ ଟେମ୍ପୁଲ କ୍ରିଏଟ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଗଣେଶ ଚାମୁଣ୍ଡାକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହଉଛି। ସେଇଠି ଆମର କଣ ନାଁରେ ଜାଣୁ ଆମେ ତାକୁ, ତିନି ମୁଣ୍ଡିଆ ଛକ ନାଁରେ ତାକୁ ଆଉ ଜାଣୁ। ଓକେ, ଓକେ, ତିନି ମୁଣ୍ଡିଆ କାହିଁକି କୁହାହେଲା ନା ତିନିଟା ମୁଣ୍ଡ ଟାଇପ ର ଦେଖାଯାଏ, ଗୋଟେ ହଉଛି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଗୋଟେ ହଉଛି ମା ସରସ୍ୱତୀ, ଗୋଟେ ହଉଛି ମା କାଳୀ। ଓକେ, ତ ଗଡେଶ ଚାମୁଣ୍ଡାକୁ ଇଏ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୋଲି ମନ୍ଦିର ଯିଏକି କଖାରୁଆ ଷ୍ଟାଇଲରେ କିମ୍ବା ଖକାରୁଆ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଆମର ଓଡିଶାରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହେଇକି ଅଛି। ବୁଝିହେଲା, ଠିକ। ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ହୁ ଇଜ ଦ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ ସମବଂଶୀ ଡାଇନେଷ୍ଟି। ସମବଂଶୀ ଡାଇନେଷ୍ଟିର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ନା ସମବଂଶୀ ଡାଇନେଷ୍ଟିର ଫାଉଣ୍ଡର ହେଇଯିବେ, କିଏ ଆମର ଫାଉଣ୍ଡର ହେଇଯିବେ ନା ଜନ୍ମଜୟ ୱାନ ହେଇଯିବ ଆମର ସମବଂଶୀ
डायनेस्टी फाउंडर बुझीगला। नेक्स्ट, हु इज द लास्ट रूलर ऑफ गजपति डायनेस्टी, किए हमर लास्ट रूलर गजपति डायनेस्टी रो लास्ट रूलर किए हिजिबे फटाफट, कखाउरा देव, प्रतापरुद्र देव ना पुरुषोत्तम देव ना चंडीहार अयोध्यादि द्वितीय ना एठी आंसर हेजिबो हमर लास्ट रूलर ऑफ गजपति डायनेस्टी कखाउरा देव हमर लास्ट रूलर हेजिबे। ओके डन। नेक्स्ट जिबे चलंतु, हु इज फाउंडेड ऑफ भोई डायनेस्टी, फाउंडर ऑफ भोई डायनेस्टी के पचाला ए डायरेक्ट क्वेश्चन पचार फाउंडर ऑफ भोई डायनेस्टी ए क्वेश्चन आसर बहुत थोड़ा आसर एग्जाम रे तुम जमा छाड़ी पारिबो जमा स्किप कर पारिबोनी ना किए फाउंडर ऑफ भोई डायनेस्टी ना गोविंद विद्याधर हेजिबे फाउंडर ऑफ भोई डायनेस्टी। ठीक बुझिला ना बुझा मुकुंद देव ना से डायनेस्टी लास्ट रूलर हेजे मुकुंद देव यहाँ परटू करंट डायनेस्टी आसीबो। ओके अच्छा एटी देखो हु साइन द ट्रिटी विथ सुल्तान ऑफ गोलकोंडा, सुल्तान ऑफ गोलकोंडा सहित किए ट्रिटी साइन करथिले ना सी केवल जणे ना किए गोविंद विद्याधर जे कि भोई डायनेस्टी फाउंडर ये कोन करथिले ट्रिटी ऑफ सुल्तान किमा सॉरी ट्रिटी ऑफ गोलकान सुल्तान ऑफ गोलकोंडा सहित ये ट्रिटी साइन करथिले बुझिएला डन। नेक्स्ट देखो हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट डिसाइपल ऑफ महिमा गोसाई, किए आक भितर जे कि फास्ट डिसाइपल महिमा गोसाई कर तमे फट से कहिदबो सर कोन एठी आंसर हे जिवो भीम भोई नाही सर भीम भोई भूल हे जिवो भीम भोई फास्ट डिसाइपल नो एठी आंसर हे जिवो कि ना गोविंद दास हे जिवि याकर फास्ट डिसाइपल ए भीम भोई हे जिवि हमर कोन सेकंड डिसाइपल बुझियला सेकंड डिसाइपल हे जिवि कि भीम भोई। ठीक आउ कोन इंपोर्टेंट हे जिवो याकठू मन रखियो महिमा धर्म को इट स्प्रेड करा हैतला भीम भीम भोई को धर्म को बिलोंग करचंती ना महिमा धर्म को बिलोंग करचंती। ओके एथरो सीजन ले एग्जाम पड़थिला ए रिलेटेड महिमा रिलेटेड रो। ओके नेक्स्ट देखिबा आउ गोटे जिनस छाड़ी देल तमई ए जो गोविंद दास ओके ये याको सिद्धि मिलथिला सिद्धि प्राप्त करथिले जो कपिलास हिल अछि ढेंकानाल कपिलास हिल ले सेठी याको सिद्धि प्राप्ति हेतिला। ओके देखंतु हु द फर्स्ट वुमेन टू जॉइन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को फर्स्ट वुमेन जॉइन करथिले हमर इंडिया जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलथिला सारला देवी रमा देवी रानी लक्ष्मी बाई ना नॉन ऑफ दिस मन नको एटी आंसर इज हमर सारला देवी जे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रे जॉइन करथिले जाई कि ओके की हिजिबे सारला देवी हिजिबे आंसर एटी। ठीक देखंतु सरदार वल्लभ भाई पटेल कम टू ओडिशा जब चले सरदार वल्लभ भाई पटेल कम टू ओडिशा केबे केबे आस्थिले सरदार वल्लभ भाई ओडिशा को क्वेश्चन मते आंसर मते कहबो ना केते 1947 रे। ओके म आपन ओडे क्वेश्चन दोजी आपन मते कमेंट बॉक्स रे आंसर कहबे कोन ना गांधी केबे आस्थिले मु तीनटा लिखि दोजी गोटे डैश पूरण छाड़ दोजी तुम डैश पूरण करियो। ओके 1902 ए लास्ट तुम पूरण करियो। ओके कमेंट करी को गांधी केबे आस्थिले। ठीक चलो हु had a title of त्रिकालिंगाधिपति, त्रिकालिंगाधिपति किए टाइटल ग्रहण करथिले ना किए ना अनंग भीम तृतीय जे कि निजो कहथिले मु होजी त्रिकालिंगाधिपति बुझियला। ठीक हु इज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ ओडिशा, फर्स्ट मुस्लिम रूलर बोली हमें काहाकू जानू फर्स्ट मुस्लिम रूलर कहले किए ना सुलेमान करणी के हमें जानू जे कि करणी डायनेस्टी भाबरे हमें ताकू जानू बुझिला फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ ओडिशा। ओके एवडा सब काटी दियंतु बख्तियार अकबर कुतुल खान ए सब हबनी किंतु फास्ट हमर की आसीबे ना मुस्लिम रूलर आसीबे। ओके तो जदि क्लास टा जरो भल लागितिबो मते कमेंट करी निहाती जणेबे। ओके इन केस जदि किछ टाइम मोर भूल लागितो मते कमेंट करी निहाती जणेबे कि सर आपण भूल पहि देले किमा भूल कहि देछन मु सेटाऊ प्रीवियस क्लास रे रेक्टिफाई कर देबे। ओके तो रहिली वीडियो भल लागिते लाइक करिवे कमेंट करिवे शेयर करिवे। ओके आउ तुम सांग को शेयर कर दबो जोटा तमे देखि पारुछो से भी देखि पारिबे। ओके तो रहिली देखाबा आ गोटे वीडियो रे सेति पर्यंत धन्यवाद।